An ka foli ani tanu an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bisimila aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ ka gafe minnu bɛ lakali aw ye don o don ka taa min ye dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min bɛ tali kɛ ni kunnafoni ninnu a bɛ sɛbɛn nanzarakan de la limanaw anw y'a ɲini ka bamayɛlɛma bamanankan na an k'a ma ko kunnafoni di gafew walasa min ye gafe ninnu kɔnɔ kuma ye an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon ye bakurunbaw la k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna ni o ye Abdoulaye Diop ye ko ale teliyara ka ci ka taa min bɛ tali kɛ Ganakaw fɛ yen nɔ Gana jamana kan u ka jamanakuntigi Nana Akufo-Addo walasa ko ka taa sɛbɛn dɔ don a bolo sɛbɛn min ni a bɛ se k'a fɔ baara don baara min na baara labanba tɛ a kɔnɔna la o bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga kuntilenna min b'a kɔnɔna la ka se ka t'o di Nana Akufo-Addo ma ka sababu kɛ CEDEAO kan ka ɲɔgɔnye min kɛ min bɛ tali kɛ décembre kalo tile 12 in yɔrɔ ɲangini kɔni bɛ anw dala ka ban CEDEAO fɛ ko nka dɔwɛrɛ kana fara a kan a bɛ n'a fɔ Abdoulaye Diop taara o kuma de la an bɛna kuma o kan sisan ni o bɔra yen les combats fasigi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maître Maliki Kulubali ale y'a jira k'a fɔ ko dɔ ka bɔ jolibɔ la jolibɔ min b'an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a ka lajɛ sa dɔ ka bɔ a la an bɛna an da don o la o mana bɔ yen nɔ l'indépendant fana kumana min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan ni o ye casque bleu ye a jarala k'a fɔ olu ka maa 7 olu tora min bɛ tali kɛ bamacimaw ka walejugu dɔ senfɛ a kɛra Douentza ani Sévaré cɛ min ye a jarala k'a fɔ mugu dɔ de furuna mugu min n'o kɛra sababu ye ni maa 7 in limanaw olu tora a la o mana bɔ yen nɔ k'a jira k'a fɔ le challenger ale kumana challenger y'a jira k'a fɔ ko politique tɔn parena limanaw parena y'a jira k'a fɔ ko sariya kelen don fɛn ye bi min bɛ tali kɛ jamana faamaw kelen don ka sariya kɛ fɛn bi min kelen don b'a don u yɛrɛ donhada fɛ ka sababu kɛ mun ye kɔsa in na min bɛ tali kɛ Dr Umar Mariko ale ka minɛni min n'o kɛra o de la parena y'a jira k'a fɔ ko sariya bɛ ɲini ka kɛ kuntilenna ko ye bi cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ o mana bɔ yen nɔ joyilakaw fɛ yen a jarala k'a fɔ joyilakaw y'a ɲini jamana faamaw fɛ ko kan dɔ ka jɔ olu ka yɔrɔ la n'o ye sɔrɔdasiw ka kan dɔ ye walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na an bɛna an da don o fana na o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ lakɔliden kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye IAM lakɔliden kɔrɔw ye olu y'a jira k'a fɔ k'olu na premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'u n'a wele sariya ɲɛma k'a sababu kɛ ko a na kɛ a bɛ ka dankari kɛ min ye démocratie fanga yɛrɛ k'a bɛ ka dankari kɛ o de la an bɛna kuma o kan sisan o la an bɛ sɔrɔ ka kunnafoni kuncɛ ni o ye limanaw kunnafoniw la an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka minisiri min bɛ yen n'ale de b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop k'ale teliyara de limanaw ka ci ka taa Gana jamana kan ko a na kɛ sɛbɛn dɔ b'a bolo sɛbɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ cɛmancɛ fanga ale dɔ bɛ se ka fara ale kundama kan cogo min na ko o kumaw de b'a kɔnɔna la ko nka k'a bɛna fɔ sɛbɛn in tɛ sɛbɛn dafalenba ye Abdoulaye Diop yɔrɔ a ka taali in na dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a bɛna fɔ ko CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan olu farafin jamana minnu bɛ tilebiyanfan na olu faralen don jɛkulu min kɔnɔ n'o k'a ma ko CEDEAO olu kan ka jɛrɛ dɔ kɛ décembre kalo natɔ in tile 12 san 2021 o session ordinaire min n'o kan ka kɛ ni a jarala k'a fɔ a bɛna lajɛ n'a sɔrɔla Mali ka cɛmancɛ fanga in ni a lahalaya bɛ cogo min na yɔrɔ ɲanginiw bɛ an dala ka ban a jarala k'a fɔ ni gouvernement maaw lajɛ ka taa se an ka jamana marabaaw ma a jarala k'a fɔ ɲangini kɔni tan bɛ ka olu sɛgɛrɛ nin waati in na CEDEAO a na kɛ u bɛna jɛrɛ min kɛ décembre kalo tile 12 natɔ in na o bɛ sɔn ka dɔ fara ɲanginiw kan yanni o ka se min y'an ka cɛmancɛ fanga minisiri ye min ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara ma Abdoulaye Diop ko ale de teliyara limanaw ka taa sɛbɛn don kɛrɛnkɛrɛnnenya Nana Akufo-Addo ale bolo ale min bɛ CEDEAO kotigiya la bi walasa k'a lasɔmi k'a fɔ an ɲɛna ko aya cɛmancɛ fanga ɲɛmaw kɔni bɛ baara la u ka fɛla ye nin ye u bɛ fɛ baara ka taa nin fɛ u bɛ fɛ baara ka taa nin sira fɛ
limana ko in ko abo o de daboloka kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ an bɛ don min ye le combat ale kɔnɔ combat kumana combat y'a jira k'a fɔ limana o jolibɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan maafa wale minnu ni olu bɛ ka tugu ɲɔgɔn na a kɛmɛ sababu ye jamanaden minnu bɛ yen ni a ko tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ u sigi k'u bolo da u sen kan k'a ko lajɛ o de la minisiri kɔrɔ min ye nin ye n'u k'a ma maître Malik Kulubali limana ale ko jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye fiyewu min bɛ senna nin ye n'o ye jolibɔn banbali ye a ka to senna o de la min kɛra kɔsa in na limana n'a ye Mali bila sanga kɔnɔna la Bayangara ani Songo cɛ a jala k'a fɔ maliden fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko i ye bɔra nin kalama bɛɛ y'i ka nisɔngoya jira o de la décembre kalo tile 5 tɛmɛnen dimanche tɛmɛnen jamanaden bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la yɔrɔ sanga sigira kabi dimanche tɛmɛnen décembre kalo tile 5 o de la min ye an ka minisiri kɔrɔ min ye nin ye n'o ye maître Maliki Kulubali ye sariya minisiri kɔrɔ de don limana i mana an ka jamana yɛrɛ lajɛ maa maa bɛ yen k'o ye kodɔnba ye Mali kɔnɔna la yan bɛɛ lajɛlen de ye nin ko in kɔn o de la min mana kuma mɛn ka ban o bɛ bɔ k'a ka nisɔngoya jira o de kɛra maître Maliki Kulubali ale yɛrɛ ta ye sabu a y'a jira ka welewele dakan bila maa minnu bɛ yen bi limanaw ni jamana mara b'u bolo u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko fɛn min kan ka kɛ kow la teliya yɛrɛ ye fɛn minnu kan ka teliya joona limana o de y'u ka ɲini ka jamanadenw n'u bolofɛnw olu lakana an kana segin nin ko ninnu kan limana kuma bɛɛ a ka fɔ ko jamanaden bɔnɛna a nin na sango minnu bɛ yen ni jamanaden gansanw don limana olu ma fɔ a fine u ma fɔ a jɛlen o de la minisiri kɔrɔ min ye nin ye n'ale tun b'an ka sariya ko kunna a ko a tiɲɛ na a nisɔngoyalen de bɛ nin kuma in fɔ sabu walejugu min kɛra décembre kalo tile 3 san 2021 Songo n'a ni Bayangara man jan limana n'a kɛra sababu ye ka maa 30 ni kɔ ka olu bɔnɛ u nin na a kɛra sababu ye ka min bɛ tali kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la a ka fɔ la ni walejugu minnu ye nin ye limanaw a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana bɛn min b'a kɔnɔna la halisa ka dɔ bɔ bɛn kundama la ka dɔ bɔ basigibaliya la walasa u ko ka se ka bali ka bɔ yen maître Malik Kulubali y'a jira k'a fɔ a bɛ camancɛ fanga halisa a b'a ɲini ka galabu kumaw de f'u ɲɛna u ka kuma ɲɔgɔnya u k'o ɲini walasa anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ limanaw anw yɛrɛ farafarali min bɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o farafarali caman ka se ka bɔ o la jugu wɛrɛ bɛ an na bi limanaw min tɛ an yɛrɛ ye sabu a jala k'a fɔ maaw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu olu tɛ fɛ ka fiyewu jamana in basigilen ye u ka ɲini fana Mali fana dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'a n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra dɛmɛbaa kelen o kɛra caman ye o Mali n'olu ka se ka sigi ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ bi jamana kelen tɛ se ka to a yɛrɛ ma ni ɲɔgɔnna lahalayaw kɔnɔna la o la sa maître Malik Kulubali y'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna kojugu bɛ jamana kɔnɔ maafa walew n'a ɲɔgɔnna caman a ka kan limanaw an yɛrɛ dama an ka bɛn ko la fɔlɔ ka sɔrɔ ka jugu kɛlɛ o de ye kunnafoni la kumaba yɛrɛ ye limanaw ni o bɔra yen ale kɔnba kelen in kɔnɔna la ko an ka dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ bɛ yen ni a dɔnnen don bi kosɛbɛ kɔnba ka fɔ la limanaw ni o ye Sidiki Jabate limanaw k'a ye dɔnkili kura dɔ da kosa in na dɔnkili kura in a na kɛ dɔnkili kura in a ma tɔto maa caman na dɛ sabu dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ye dɔnkili ye minnu tɛ an ka laadaw n'an ka sigi yɛrɛ kɔnɔna la limanaw dɔnkili minnu bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnninw tiɲɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen bi ni Sidiki Jabate ka dɔnkili ka di u ye kɔnba ka fɔ la ko Sidiki Jabate ka dɔnkili kura in a kɛra sababu ye a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ n'o fana ye dɔnkilidala ye n'u k'a ma ko Jo Dama limanaw ni a tun bɛ min bɛ tali kɛ Tatapan yɔrɔ o fana ye dɔnkilidala jɛkulu ye Jo Dama bɛ o jɛkulu in kɔnɔna la ale de bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko min ye Sidiki Jabate ka nin dɔnkili ye limanaw ko dɔnkili don min n'an ka danbew tɛ bɛn dɛ wa k'a bɛ dankari kɛ bi an ka hadamadenya yɛrɛ taabolo la
sabu ko ni dongili yɛrɛ dongili tɔgɔ yɛrɛ de ko jarabi nɛnɛ banna jarabi nɛnɛ banna in limanaw a dongili dalen Sidiki Jabate fɛ a kɛra sababu ye bi an ka sifinnakaw limanaw ani musomaninw ni cɛmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de bɛ dongili limanaw ka ta ka yanga bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ bi limanaw ko hali dongilidala wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ka dongili kɛmɛ sababu ye ka min ye ɲɛnaminifɛnw dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw ani fɛn wɛrɛw ni joints n'a ɲɔgɔnnaw k'olu kumaw fɔ u ka dɔnkiliw kɔnɔna la o kɛn bɛ sababu ye bi an ka sifinnakaw limanaw kɛn bɛ disigosi ye olu bolo caman bɛ yen bi ko n'i ye du caman ta Mali kɔnɔna la bi limanaw i bɛ taa sɔrɔ cɛmisɛnninw walima npogotigininw minnu bɛ yen ni olu tɛ dɔrɔgu min walima u bɛ fɛn caman ta ka u yɛrɛ kuma yɛlɛmɛ n'a ye ka sababu kɛ an ka dɔnkilidala dɔw minnu bɛ yen ni u bɛ ni ɲɔgɔnna kumaw fɔ u ka dɔnkiliw kɔnɔna la sifinnakaw de b'o filɛ ko ye sa komi ko o yamaruyalen don kɔsa in na limanaw dɔnkili min dara Sidiki Jabate fɛ n'u k'a ma ko jarabi nɛnɛ banna yɔrɔ a kuma bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ bi kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la jo dama ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ sɛbɛko ye an ka jamana kɔnɔ nin ye fɛn ye bi fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye limanaw yɛrɛmabila yɛrɛ feere n'a ɲɔgɔnnaw musomaninw ni cɛmisɛnninw ka u bila o sira de kan wa ko nin tɛ kɛ sababu ye fiyewu ka anw ka laadaw n'an ka kokɔrɔw ani danbe limanaw k'o yanga an ka jamana kɔnɔ a sera sa limanaw jamana faamaw tun ye nin kɛlɛ kɛ a mɛnna k'a fɔ ko min kuma bɛ kuma la i ka dɔnkili kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaden yɛrɛ hakilila yɛlɛma k'o bɔ i ka dɔnkiliw kɔnɔna la ko hali kɔsa in n'a kɛ misali taara dɔnkilidala dɔ fana kan n'u k'a ma ko Faiza Jagɛlɛya music ko ale fana ye dɔnkili dɔ da dɔnkili min ni yɔrɔ jamana ɲɛmaaw tun y'ale wele jamana fu tun y'a bila kaso yɛrɛ la ko kɔsa in na yɔrɔ an ka finitigiw n'o ye opération funufunu maaw ye olu tun ye wulikajɔ minnu kɛ n'u ye tɛgɛ kɛ dɔrɔgu tala caman kan ko bɛɛ lajɛlen ye misaliw de ye misali minnu b'a jira k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye siniɲɛsigi ye a ka kan sira kura de ka don u kɔrɔ sira minnu bɛ kɛ sababu ye limanaw don dɔ u kana tiɲɛ u kana kɛ fɛn wɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ayiwa ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ le combat de kɔnɔ Lansana So ale de ye nin fasiri sɛbɛn aw bonya bi kunnafoni na n'an bɔra yen nɔ limanaw an bɛ don min ye l'indépendant kɔnɔ l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ keleya tɔnba tɔgɔ la Mali la yan nɔ n'o ye casque bleu ye a jirala k'a fɔ ko maa 7 olu tora u banbanci wale dɔ senfɛ min kɛra kunungo araba yɛrɛ ni jateminɛ kɛ hali ka kɔn kunungo araba ɲɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ hali walijugu dɔw fana tara ka u ka sigiyɔrɔw sɛgɛrɛ n'o ye u ka base min MINUSMA ka base min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ a jirala k'a fɔ min kɛra kunun araba o kɛra Douentza ani Sévaré de ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ ko min ye casque bleu maa 3 ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛgunna nka min ye maa 7 ye limanaw ko mugu de forona n'u ye banbancimaw bɛ mugu minnu don dugukolo jukɔrɔ ni i bɛ taa s'a ma k'a sɔrɔ i t'a kalama a jirala k'a fɔ o mugu de cira ka u ka bolimafɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bololafɛn caman fana b'u bolo min tiɲɛna a ko siratigɛ la o de senfɛ min ye MINUSMA ɲɛmaa min bɛ Mali kɔnɔ yan ni o ye El Kazim Wane ale kɔni ye nin waleya in kɔn kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ walejugu minnu ani ninjuguya wale minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin casque bleu ma n'o ye banfula bulalamaatigiw ye Mali la yan limanaw ko nin bɛna fɔ crime international ani hadamadenya minnu bɛ yen n'olu bɛ tereke diɲɛ ɲɛfɛ ko nin bɛna fɔ o ɲɔgɔnna de ka ɲɛsin min ye casque bleu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana camancɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw n'i ye jate yɛrɛ bɔ bi an bɛ don min ko bi a jarala k'a fɔ ko MINUSMA ka kɛlɛcɛw a maa 200 olu de tora kɛlɛdaga la min kɛra kabi u nakuma kabi san 2012 fo kana bila an bɛ don min na ko bi o la sa MINUSMA ka kan bɛ filɛ ni Kidali Gawo ani Ansongo fo ka taa se Minaka ko dɔgɔkun laban tɛmɛnen na walejugu tigilamaw k'u ye mugu dɔ fili olu fana ka yen nɔ o kɛra sababu ye minɛn caman tiɲɛna hali n'a sɔrɔla maa ko ni ma to o la nka min ye hali n'a sɔrɔla walejugu tigilama ninnu u ma u kanbɔ ko nka limanaw siga kɛmɛ maa min na o Yadi Agali ka jɛkuluba in de n'u k'a ma ko GSIM olu de bɛ munumunu salo la a yɔrɔ kofɔlen ninnu na
kosa ina ministre nga fo dien ki la tomba nyama ba yɛrɛ no o ye Antonio Guterres ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ décembre kalo tile 7 tɛmɛnen ko fɛn fɛn bɛ yen ni o kan ka kɛ waliya ye bi min kan ka don bala o de ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw n'o ye hélicoptère ko Mali mago bɛ o de la bi ka se ka u ka jamana sanfɛla ka a larawe walasa bamacimaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka u kɛlɛ ko n'o tɛ ko kɛlɛ min filɛ senna nin ye limanaw k'a bɛ sɔn ka dadigi kɛ olu la olu minnu ni olu na bɛ basigi la Mali kɔnɔna la yan yan'an ka bɔ ale indépendant kelen kɔnɔ limanaw lakanabaliya ko siratigɛ la halisa ko Tɔnbukutu mara la a jirala k'a fɔ ko sifinnaka maa olu fara Tɔnbukutu mara kunungo ka sababu kɛ sigidalamaw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na nin la kunungo tile bɛɛ lajɛlen Tɔnbukutu mara kɔnɔna la ko basigi mana fiyewu ka sababu kɛ ni ɲɔgɔnna wale min na a kɛra Tɔnbukutu mara kɔnɔna la o de la ko kabi tarata tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ ko wulikajɔkɛla dɔw de ye wulikajɔw kɛ limanaw sugu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Yubu Tawo sugu kɛrɛfɛ a jirala k'a fɔ ko min ye maa dɔw maa minnu ni olu tun bɛ pick-up ko hali nimero tɛ pick-up in na a na kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati nin kɛra tarata tɛmɛnen de ko u nana marifa de ci sifinnaka dɔ la n'u k'a ma ko Andan Gobi Mayiga ale ye kunkolo kɔfɛla ye ani a bɛ ka maa min kunkolo kɔfɛ n'o y'a ka client dɔ ye n'u k'a ma ko Buri Mayiga limanaw u ye kisɛ ci olu la ni sifinnaka maa fila in tora la a jirala k'a fɔ pick-up tigi ninnu u ye kisɛ ci in kɛ u k'a ma ko Yobu Tawo o de kɛra sababu ye sifinnaka don caman de nisɔngoya yira nisɔngoya de kɛra kun a b'a ka Tɔnbukutu lajɛlen kɛ wulikajɔw ye bɛɛ lajɛlen ko nin ɲɔgɔnna se ka to yen wulikajɔkɛlaw kɔfɛ a nana ye k'a fɔ olu ni finitigiw de nana ka finitigiw ka baara de ye ka basigi lana nka wulikajɔkɛla ninnu y'a jira k'a fɔ nin sabu maa tɛ se ka kɛ sɛ ye ka to yen sifinnaka ninnu olu ye wulikajɔw kɛ walasa k'u ka nisɔngoyaw yira ko yanni o cɛ fana ko denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ a na kɛ u k'a ma ko Abdulayi Sise n'u bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Abdul ko kunungo n k'a fɔ tarata tɛmɛnen na maa minnu bɛ yen ni olu ye kisɛ ci in kɛ n'u bɛ ka u y'u ta kɛ kisɛ ci ye sanfɛla la ko a na kɛ n'o ye marifa kisɛ ye o taara bɛn nin denmisɛnnin fana ka a bɛ san 4 ɲɔgɔnna la o kisɛ a ɲɛda sɔrɔ maa dɔ fana bɛ yen nɔ ko kisɛ ye woro sɔrɔ o kɔni bɛ furakɛli la nin waati ninnu na libanaw ni min ma hakili jigin mun na indépendant ka fɔ la o ye k'a fɔ kabi san 2022 kabi min ye Mali ye a binna kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Tɔnbukutu mara ta kɔni y'a la ko gɛlɛmanba de sabu ko Tɔnbukutu kɔnɔna la bi libanaw ko sigi yɛrɛ de dɔw bɛ yen minnu tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ k'a fɔra ko basigi kana maaw ni ɲɔgɔn cɛ dugu sigibakɔrɔw yɔrɔ min bɛ yen n'o ye waliju 373 daga libanaw i b'a sɔrɔ maaw bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a fɔ u bɛ tila ka wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka gɛlɛyaw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o de ye waleyaw bɛ senna min wulikajɔw kɛra kunungo yɛrɛ ko a yira k'a fɔ ko hali mara kɔnɔ wa min bitigiw ye ani fɛn fɛn bɛ yen ko bɛ se ka kɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka baaraw jɔ ka sababu kɛ ni ɲɔgɔnna walejuguw ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye le challenger ale kumana limanaw challenger kumana a y'a jira k'a fɔ ko politique tɔn parina a ko ka sariya kɔfɛ bolo kɔfɛ bi camancɛ bɛ sen na communiqué kɛ limanaw ni a bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye docteur Umar Mariko ale ni a nɔfɛmaa 2 minnu ni olu minɛna k'u don kaso la ka sababu kɛ ko Umar Mariko jalaki wulila a nɔfɛ ko a ye nɛni kɛ kumakan dɔ kɔnɔna la ka ɲɛsin premier ministre ma nka parina ye a ka nisɔngoya jira kosɛbɛ nin ko in siratigɛ la sabu a ko ni Umar Mariko lajɛ maa don maa min ni a bɛ maaw cɛla maa minnu bɛ yen ni olu nana ni démocratie fanga ye Mali kɔnɔ kabi san 1991 wa ko parti sadi fana ye o jɔsenba dɔ ye walasa ko wa u nisɔngoyalen don fana ka ɲɛsin hali premier ministre ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw ka na kɛ Choguel yɛrɛ ko a bɛ ka dankari kɛ caman n k'a fɔ min ye démocratie fanga
limana min tara joli bon konna la challenger ka fola ko ni ngoni fɛn a bɛna fɔ premier ministre yɛrɛ ko a yɛrɛ ye dankari kɛ sariya sunba kɔnɔ kuma dɔw la min b'a yira k'a fɔ ko maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen limana ko u kan ka bonya ta ka ɲɛsin min ye démocratie maa minnu nana ni démocratie an ka jamana kɔnɔ ni u tora démocratie kɛlɛ la ko ka olu fure ko k'o bonya maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yamaruyalen don o la an yɛrɛ ka sariya sunba o de y'o fɔ ko a bɛna fɔ Choguel Kokala Mayiga premier ministre ko a fana ye dankari kɛ o waleya in na dɛ ko o fana ye sariya sɔsɔ ye o de la parena politique tɔn y'a jira k'a fɔ ko docteur Umar Mariko minɛ cogoya k'a bɛna fɔ a ka hakɛ k'o de darakira la parena y'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna waleya hadamadenw ka hakɛ ani kanabila min b'an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko sen de bɛ ka tereke o kan parena y'a jira kokoro a ka communiqué in kɔnɔna la ko ka maa minɛ limanaw ka taa don kaso la k'a sɔrɔ dun a bɛna fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a bɛna fɔ ko tajuru sara bere de b'a bolo sabu ale min n'ale ye Musa Tarawele ka tiɲɛ taba ye ni a yira k'a fɔ Musa Tarawele ka waati limanaw yɔrɔ ni ɲɔgɔnna démocratie kun tɛ o waati ko a na kɛ Choguel Kokala Mayiga k'a bɛ ka min ye Musa Tarawele ka tiɲɛ a bɛ k'o de ta bi ko ka tajuru sara berew ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen ni olu nana ni démocratie fanga ye Mali kɔnɔ la parena kɔni ko k'o tɛ fɛn ɲuman ye wa ko sariya de kan ka to a yɛrɛ ma sariya man ka kɛ jamana marabaw bolo kɔnɔna fɛn ye k'a ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu de ye u jɔ démocratie fanga o kana Mali kɔnɔna la limanaw bataki in kɛra kunungo décembre kalo tile 8 san 2021 n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa joyilakaw fɛ yen challenger kumana challenger y'a jira k'a fɔ ko joyilakaw y'a ɲini ko ka taa ni lakanabaw ye olu ka u ka dugu kɔnɔna la yɔrɔ joyila kɛra a damana marabolo ye bi n'o ye région ye a jirala k'a fɔ ni jateminɛ kɛ yɔrɔ an ka marabolo kura minnu bɛ yen ni olu de kan ka sigi n'o ye opérationnalisation des nouvelles régions du Mali joyila kɔni ta fɛla kɛra min ye bi k'olu b'a ɲini de camancɛ fanga maaw fɛ u ka gendarmerie kura n'o ye légion de gendarmerie ye ani kan belebeleba kelen u k'o jɔ olu fɛ yen walasa u fana bɛ se ka lakana cogo min na ko walasa an ka marabolo kuraw olu jɔli ka se ka san sɔrɔ o la ko u y'a ɲini garde nationale o ka bila yen ani kan kelen fo ka taa se légion de gendarmerie ma o ka bila yen nɔ min ye maa min ye ni laɲini kɛ o y'u yɛrɛ ka wasaden ye min bɛ CNT kɔnɔ bi Mamadu Jarasuba ani dugutigi caman minnu bɔra joyila fan caman fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ joyila ale marabolo kɔnɔna la yen nɔ nin kɛra tarata tɛmɛnen n k'a fɔ décembre kalo tile 7 san 2021 a kɛra jɛrɛba dɔ de senfɛ jɛrɛ min ni CNT maaw u faralen don ɲɔgɔn ka jɛkulu min kɔnɔ n'u kama collectif pour la refondation du Mali COREMA a ɲɛmaaya tun bɛ Fuseni Ouattara de bolo fo ka taa se Abubakar Sidiki Fɔnba a n'a ɲɔgɔnna caman olu tun bɛ joyila mara la o de senfɛ u ye nin baro kɛ Jarasuba y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ politiki ko ye o de y'a to ale yɛrɛ ma wele bila RPM tɔn de si ma o de y'a to a ko dugutigiw de ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan wa u k'a ɲini fana joyila mara kɔnɔna la ko n'i ye joyila dugumisɛnninw lajɛ bi i b'a sɔrɔ maa caman de bɛ ka boli ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ siran yɛrɛ ye ko lakanabaliya bɛ yen sabu kunnafoni dira k'a fɔ bamancimaw bɛ joyila mara in kɔnɔna la yen a sera ko faamaw fana ka kan belebeleba dɔ jɔ a yɔrɔ kofɔlen in na walasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le challenger ale kɔnɔ an bɛ fasiri kuncɛ ni fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko AYM maakɔrɔw n'o ye lakɔlidenw ka tɔnkɔrɔ ye association des élèves étudiants du Mali ko a na kɛ olu kɔni fɛla ye min ye bi k'a bɛna fɔ ko nin ye dɔgɔyalima de ye ka ɲɛsin mars 91 maa minnu ye wulikajɔ kɛ limanaw mars 91 ni lakɔlidenw sara a la ko AYM lakɔliden kɔrɔw y'a ɲini bi k'u bɛ fɛ ka premier ministre ko k'a wele bɔgɔ jeninen kan ko camancɛ fanga premier ministre de koro n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ko u ye ɲɔgɔn ye dɔ de kɛ tarata tɛmɛnen wulada fan fɛ
septembre kalo tile 7 ko ayam lokɔliden kɔrɔw i mana ko sɛbɛkɔrɔ diinɛ do bi kosɛbɛ Umar Marko yɛrɛ minɛni kɔfɛ ko nka ko a bɛ n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga i mana ko a ye tanama kuma minnu ta ka ɲɛsin mars 91 ale kɛlɛ maa minnu wulikajɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ k'a bɛ n'a fɔ ko Choguel ka vocal dɔ bɛ yen min kɔnɔ kuma y'a jira k'a fɔ maa minnu sara ko maaw do n'o ye garibuw k'a ni fataw k'olu de sara mars 91 ale senfɛ ko lakɔlidenw yɛrɛ kun tɛ lakɔlidenw de ye wulikajɔ kɛ sa k'o kuma fɔ k'a fɔ ko nin kɔni ye dɔgɔyalima ye ka ɲɛsin olu ma limanaw an b'a kuncɛ teliya la ni min bɛ tali kɛ ni kunnafoni ko kunnafonidilaw limanaw an kunnafonidilaw ko sariya kura bɛ sɔn ka ta don nataw la ka sababu kɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba n'o ye Banjugu Dante k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ u ye bataki dɔ dilan ka t'o di min ye haute autorité de la communication n'o ye hake limanaw ka taa di o ɲɛmaa ma n'o ye Fodje Touré ye limanaw a k'a lase jamana ɲɛmaaw ma bataki in kɔnɔna la gafe in min n'a dilala limanaw k'a bɛ se san 8 ɲɔgɔnna ma ni gafe in bɛ ka dilan a bɛ tali kɛ kunnafonidilaw bɛ baara kɛ ni sariya minnu ye ani kunnafonidilaw ka sɛbɛn n'o ye carte de presse ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fo ka taa se kunnafonidilaw n'i ye ko kɛ i ka sariya ɲɛkɔrɔ i bɛ se k'a lajɛ cogo min na n'u k'a ma ko délit de presse ani n'a ɲɔgɔnna caman ani dɛmɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ani bɔlɔlɔ kana kunnafonidilaw limanaw olu ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen de fɔn bɛ a ko hukumu kɔnɔna la o de la Banjugu Dante a ye kuma caman fɔ o ye k'a fɔ ko baara min n'a kɛra nin limanaw waati caman de tara ko a bɛ se san 8 san 9 fo ka taa se san 10 ɲɔgɔnna ma o baaraw de kɛra walasa kunnafonidilaw ka hakɛw u bɛ se ka baara kɛ cogo min na sariya kɔnɔna la o kuma de fɔra ni gafe in kɔnɔna la a jala k'a fɔ ko u b'a ɲini Fodje fɛ n'o ye haute autorité de la communication o ɲɛmaa ye u k'a di jamana ɲɛmaaw ma u k'a lase u ma walasa a ka se ka kɛ sariya ye joona kunnafonidilaw fana ka se ka ye hakɛ dɔ kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye u ma limanaw Suwade Bamako de ye nin fɔ an bɛ kunnafoni bila nin kan yan ka aw fɔ ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye an tɛ ɲinɛ an dɛmɛbaaw kɔ n'o ye Kanam ani Amo maaw ye olu de kɛlen don ka jɛmukan in ta k'a dɛmɛ an b'u fo an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna